नमस्कार बंधुगण मो ना माधवी मु जने साधारण घरोई बोहू बयस पाखापाखी 28 वर्ष हेब देखिबाकू जमा आम ओडिशार देशी झियो परी गहम रंगर चेहरा लंबा कला केस जहाकू मु प्रायतः खोला रखिबाकू भल पाए आउ मोर चालीचलन एमिति जे लोकंक नजर आपे आपे अटकी जाए जेतेबेले मु साही रास्तारे बाहरकू बाहारे बेकर सुना हारठारू आरंभ करी पादर रूपा पाउंजी पर्यंत सबुकिछि जेमिति चमकी उठे मो आखि दुईटी बड़ बड़ कथा कहिबा बेले सेथिरे एक प्रकार हस खेलुथाए आउ मो ओठर भंगी एमिति जे काहा सह कथा हेले सेथिरे एक अलगा प्रकार आनंद मिले। घरे मु संबलपुरी किंबा सूता साड़ी पिंधे जहा मो देहरे टिके फिट होई रही थाए जेमिति कि मोर सबु चलप्रचल रे एक शालीनता आउ सौंदर्य देखा जाए। लोके कुहंती जे मु एकदम सही आदर्श बोहू परी जे समस्तंकु भल पाइबा दिए आउ पूरा घरकू संभाळे किंतु भितरु मु टिके दुष्ट भी माने सही छोट छोट कथा जहा मनकू खुशी दिए जेमिति काहा सह कथा हेउथिबा बेले टिके आखि मिसेई हसी देबा किंबा कथा छळरे टिके मजाक करिदेबा। एबे आपण भाबुथिबे एही बोहूर कहानी रे की मजा अछि। आरे टिके सुनंतु तो एइटा मो जीवनर कहानी जेउठी प्रतिटी मुहूर्तरे किछि ना किछि रहस्य भरी रहिछि केतेबेले कोन होई जीवो केही जानि नाहंती। चालंतु सबु किछि आरंभरू कहूछि पूरा धीरे धीरे जेमिति घरे बसी चा पिउ पिउ गपुछंती। मोर विवाह अमितंक सह होईछि। से मो स्वामी जणे भारी सरल मनीष सकाळू ऑफिस जांती आउ संजकू थकी पड़ी घरकू फेरंती। आमर भुवनेश्वर रे एक छोटिया घर दुई बखरा घर सांगुकू रोसई घर आउ बाथरूम साही पड़ोसी समस्ते आमकू जानती कारण मु समस्तंक सह मिलिमिशि चले। आम घर सामने रे एक छोट पार्क अछि जेउठी पिलामाने खेलंती आउ वयस्क लोकमाने बसी गपसप करंती। किंतु मो कहानी सेही दिनु आरंभ हैला जेउ दिन आम घरर उपर महलारे जणे नुआ भड़ाटिया रहिबाकू आसिले। तांको ना थिला करण। करण जणे उत्साही युवक बयस 25 कि 26 हेब। जिम जाउथिला देहर गठन एकदम बढ़िया आउ चेहरा एमिति जे झियो माने चाहि रहिबे। से आम घर उपरे रहिबाकू आसिथिला आउ प्रथम थर जेतेबेले देखा हैला मु ताकू करण भाई बोली संबोधन कली। नमस्कार करण भाई उपरकू रहिबाकू आसिछ त जदि किछि दरकार हुए तेबे जणैबो एतिकी कहि मु टिके हसी देली। से मो आड़कू एमिति चाहि रहिला सते जेमिति मो हसरे किछि जादू थिला। सेही दिन ठारू आमर कथाबार्ता आरंभ हैला। सकाळू सकाळू मु घर काम करे ओळा उठा आउ पोछापोछि। दिने करण तळकू आसिला आउ कहिला नानी उपरे पानी टांकीरू किछि शब्द आसुछि टिके देखिबो कि। मु तास उपरकू गली टांकी चेक करिबाकू। छात उपरे पहुंचिला बेलकू बहुत जोररे पवन बहुथिला। मो साढ़ीर कानी टिके उड़ीबाकू लागिला। मु कानी को संभाळुथिली आउ करण टांकी देखुथिला। नानी एही पाइपटा ढिला अछि मु एहाकू टाइट करि दउछि एतिकी कहि से जंत्रपाती धरी काम करिबाकू लागिला। मु सेइठी ठिया होई ता सह कथा हेउथिली। करण भाई तुम हाथ केते शक्तिशाली एही पाइप तो तुमे आराम रे टाइट करि देबो। मु बहुत सरल भाबरे कथाटा कहिली किंतु सेई काम बंद करी मो आड़कू चाहिला सते जेमिति ता मनरे किछि अलगा चलीथिला। मु हसी देई कहिली आरे मोर कहिबा कथा जे तुमे जंत्ररे भलरे टाइट करि दियो। से भी हसिला आउ काम करिबाकू लागिला। कथा हेउ हेउ मु पचारिली तुमे कोन कर करण भाई चाकिरी ना पाठ पढ़ा। से कहिला नानी मु जणे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अधिकांश समय घरु ही काम करे। मु कहिली बाह भल कथा घरे रही काम करिबा तो आराम। अमित तो प्रतिदिन ऑफिस जानती। से मुरुकी हसी कहिला नानी तुम घर केते सफा सुतुरा लागुची तुमे बहुत परिश्रमी। मु टिके लाजेई गली। आरे मु घरोई स्त्री लोक एइटा तो मोर काम। टांकी काम सरिबा परे से कहिला नानी टिके चा पियाइबो कि। मु कहिली हाँ हाँ चाल तळकू। आमे तळकू आसिलु। मु रोसेई घरे चा तियारी कली। चा कला बेले ता सह कथा हेउथिली। तुम घरे किए किए अछंती? से कहिला बापा मा गारे अछंती मु एठी सहर रे एका रहे। मु कहिली एका रहिबा कष्ट हेउथिबो ना खिया पिया केमिति करूछ? से हसी कहिला नानी बाहारू मगेई दिए किंतु तुम हातर घर रंधा खाद्य परी स्वाद आउ केउठी मिलिबो। चा पिउ पिउ आमे गाँर स्मृति आउ सहरर व्यस्तता विषय रे बहुत गपिलु। सेदिन से चालीगला किंतु मो मनरे ता कथा गुड़ाक खेलुथिला। संज बेले अमित आसिले मु तांकू कहिली उपरे एक भल पिला भड़ा नहीं रहिछि ना तार करण। अमित कहिले ठीक अछि पड़ोसी तो मिलिमिशि चलिबा भल। ता परदिन सकाळे मु बालकोनी रे गछरे पानी देउथिली। करण उपरु देखुथिला। नानी तुम गछ गुड़िक तुम हस परी एकदम सतेज। से कहिला
ମୁଁ ହସିଲି, ହେଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯତ୍ନ ନିଏ, ତୁମେ ବି କିଛି ଗଛ ଲଗାଅ। ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ନାନୀ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କି? ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲୁ। ପାଣି ପକାଇବା ବେଳେ କିଛି ଛିଟା ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଶାଢ଼ୀଟା ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ସରି ନାନୀ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି, କିନ୍ତୁ ତା ଚାହିଁବା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ କଥା ବଦଳେଇ ଦେଲି, ତୁମକୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଭଲ ଲାଗେ? ସେ କହିଲା, ହଁ ନାନୀ, ଗାଁରେ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରେ। ଆମେ ଗଛ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ହେଲୁ। ପାଣି ଦେବା ସରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆସ କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବ। ସେ ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା। ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଆଳୁ ଦମ୍ କରୁଥିଲି। ସେ ବସି ଦେଖୁଥିଲା। ନାନୀ ତୁମ ହାତରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି, ପିଠାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଉଛି? ସେ କହିଲା। ମୁଁ ହସିଲି, ଏଇଟା ତ ଅଭ୍ୟାସ, ତୁମେ ବି ଶିଖିଯିବ। ଖାଇବା ବେଳେ ସେ କହିଲା, ନାନୀ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ମତେ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନସାରା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପିଲାଟା କେତେ ମେଳାପି। ସଞ୍ଜବେଳେ ଅମିତଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ଅମିତ କହିଲେ, ଭଲ ତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପଡ଼ୋଶୀ ମିଳିବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିଲା। ଅମିତ ଅଫିସ ଗଲେ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥାଏ। କରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସେ। ଦିନେ ସେ ଆସିଲା, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଥିଲି। ନାନୀ ଚା ମିଳିବ କି? ସେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ହଁ ବସ୍, ଏବେ ବନାଉଛି। ଚା କଲାବେଳେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଉତୁରିଗଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲି। ଆରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗରମ, ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ଆଉଁସିଲି। କରଣ ଉଠି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖାଅ ନାନୀ, ପୋଡ଼ିଗଲା କି? ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଦେଖିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଛାତି ଟିକେ ଥରି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ହସିଦେଲି। ଚା ପିଉ ପିଉ ସେ ତା ଚାକିରି କଥା କହୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଘର କଥା। ନାନୀ ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଅମିତ ଭାଇ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ କହିଲା। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି। ଆରେ ଏମିତି କୁହଣି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସତେ ଯେମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏ କଥା ଆଗକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ କହିଲା, ନାନୀ ତୁମ କଥା ମହୁ ପରି ମିଠା। ମୁଁ କହିଲି, ସାଧାରଣ କଥା ତ। ସେ ହସିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ଅମିତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କରଣର କଥା ହିଁ ବୁଲୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲି। କରଣ ଉପରୁ ଦେଖି କହିଲା, ନାନୀ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରି ଚମତ୍କାର। ମୁଁ ହସିଲି। ସେ ତଳକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଲୁଗା ଟାଙ୍ଗିବା ବେଳେ ତା ହାତ ମୋ ହାତରେ ବାଜିଗଲା। ସରି ନାନୀ, ସେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ମିଶିଲା ବେଳେ ଏକ ଅଲଗା ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ ହେଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହି କାମ କରିଚାଲିଲି। ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ପରେ ଆମେ ବସି ଗପିଲୁ। ନାନୀ ତୁମକୁ ନାଚ ପସନ୍ଦ? ସେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଗାଁରେ ବହୁତ ନାଚୁଥିଲି। ସେ କହିଲା, ତାହେଲେ ଦିନେ ଦେଖାଏ। ମୁଁ ହସିଲି, ଆରେ ଏବେ ମୁଁ ବୋହୂ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ କଲା। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଟିକେ ନାଚି ଦେଖାଇଲି। ସେ ତାଳି ମାରି କହିଲା, ବାହ ନାନୀ କି ସୁନ୍ଦର ନାଚ। ସେଦିନ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ପରି ଗପିଲୁ। ଦିନେ ଅମିତ ଡେରିରେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। କରଣ ଆସି କହିଲା, ନାନୀ ଟିଭିରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ଏକାଠି ଦେଖିବା କି? ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ଆମେ ସୋଫାରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲୁ। ଛକା କିମ୍ବା ୱିକେଟ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନାନୀ ଦେଖ ଦେଖ ୱିକେଟ ଗଲା। ମୁଁ ହସିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ହାତ କିଛି ସମୟ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରହିଗଲା। କରଣ ଭାଇ ହାତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ମଜାକରେ କହିଲି। ସେ ହସି କହିଲା, ଆରେ ଖୁସିରେ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ନଜରରେ କିଛି ଥିଲା ଯାହା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହା କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ନା ଆଉ କିଛି? ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆମେ ପିଲାଦିନ କଥା ହେଲୁ। ସେ ତା ସ୍କୁଲ କଥା କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଗାଁ କଥା। ରାତି ହେଲା, ଅମିତ ଆସିଲେ ଆଉ କରଣ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଅମିତଙ୍କୁ କହିଲି, କରଣ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ଆମେ ମିଶି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲୁ। ଅମିତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ, ଏକା ଥିବା ବେଳେ ସମୟ କଟିଯାଏ। ଦିନେ ମୁଁ ଘର ସଫା କରୁଥିଲି, ଏକ ଭାରୀ ବକ୍ସ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କରଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ନାନୀ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ମୁଁ ହଁ କଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ବକ୍ସ ଉଠାଉଥିଲୁ। ସେ ପଛରୁ ଧରିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ। ବାକ୍ସଟି ଭାରି ଥିବାରୁ ଟିକେ ଜୋର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତା ଦେହ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା। ସରି ନାନୀ, ସେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ନିଶ୍ୱାସ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ନହେଲା ପରି ହସିଦେଇ କହିଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବକ୍ସ ରଖିବା ପରେ ଆମେ ପାଣି ପିଇଲୁ। ନାନୀ ତୁମେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ କହିଲା। ଆମେ ମୋ ବାହାଘର ଫଟୋ ଦେଖିଲୁ। ନାନୀ ତୁମେ ସେତେବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲ, ସେ କହିଲା। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି। ଏମିତି ଦିନ କଟୁଥିଲା। ସେ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କହୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହସି ଶୁଣୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲି ପିଲାଟା ଟିକେ ଫ୍ଲର୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାନୀ ହୋଇ ଏସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଦିନେ କରଣ କହିଲା, ନାନୀ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାର୍ଟି ଦେବି, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ରାଜି ହେଲି।
आमे घर सजेइलु बेलून फुलाइलु बेलून फुलाउथिला बेले मु हसी कहिली आरे एइटा बहुत टाइट फाटिजिबो नाही तो। करण हसी कहिला धीरे धीरे फुलाओ नानी। कथाटा टिके अलगा शुभुथिला किंतु मु दृष्टि देलिनी। पार्टीरे सबु सांगमाने आसिले मु बहु परी समस्तंकु खाइबाकू देली। करण मते चाहि रहिथिला। पार्टीरे समस्ते नाचिले। करण मो हाथ धरी नाचिबाकू कहिला। समस्तंक जिद पाई मु टिके नाचिली। सेदिन रातिरे अमितंकु सबु कहिली से खुशी हेले। तापर सप्ताहरे करणर जन्मदिन थिला। मु केक नै उपरकू गली। जन्मदिनर अनेक अनेक शुभकामना करण भाई। से खुशी होईगला। केक काटिला बेले से कहिला नानी तुम हाथरू खाइबी मु ताकू खुआई देली। से मो आंगुठी को टिके छुई देला। मु अमितंक कथा भाबी निजकू संभाली नेली। दिने से कहिला नानी मु जोग शिखुची तुमे आसीबो। आमे छात उपरे जोग कलु। किछि व्यायाम करिबा बेले से मते सहाय्य कला। नानी अंटा सीधा कर। ता हाथ मो अंटारे बाजिला। मु भाबिली एटा साधारण कथा किंतु दिने गोटिए आसन कला बेले मु पड़ी जाउथिली। से मते धरी पकाइला। ता हाथ मो अंटारे बहुत जोर थिला। मु तुरंत अलगा होईगली। दिने से ऑफिस काम पई बहुत चिंतारे थिला। मु ता कांधरे हाथ रखी बुझाइली। से हठात मते कुंढाई पकाइला। मु टिके अडुआ अनुभव कली आउ अलगा हेली। नानी तुम कथारे बहुत शांति मिले से कहिला। संज बेले अमित बाहर को जाइथिले। करण आसी एक रोमांटिक फिल्म लगाइला। फिल्मरे किछि दृश्य देखि से मते पचारिला नानी एसबु सतरे हुए। मु कहिली सबु फिल्मरे हुए। सेदिन रातिरे से चालीगला। ता परदिन करण आसी कहिला नानी मु ए घर छाड़ी चली जाउछि। मु आश्चर्य होई पचारिली काहींकी। से कहिला नानी तुमे मो पाई जणे भौणी परी किंतु मो मनरे तुम प्रति किछि भूल भावना आसी जाइथिला। मु सेथि पाई दुखित। मु बुझिगली से लज्जित अछि। मु कहिली करण तुमे मो भाई परी आउ एही बयसरे एमिति हेबा स्वाभाविक किंतु आमको आम सीमा जानिबा दरकार। से कांदी पकाइला आउ कहिला तुमे मते सठिक बाट देखाइलो। सेदिन ठारू से जणे बहुत भल सांग होईगला। से अन्य घर को गला किंतु जिबा पूर्वरु एक चिठी लेखिथिला जे मु ता जीवन बदलाई देली। एबे से निज जीवन रे सफल बाहा होई खुशी रे अछि। आउ मु मो अमितंक सह मो घर संसार रे बहुत खुशी रे अछि। एहा थिला बंधुतार एक कहानी जहा भूल बाट को जाई पारिथंता किंतु ठीक समय रे सठिक निष्पत्ति पाई सबु ठीक होई गला। कारण जीवन रे रहस्य तो अनेक थाए किंतु प्रकृत सुख सठिक बाटरे चालिबारे ही मिले। आउ एहा ही हेउछि आम ओडिसार जणे साधारण घरोई बहुर जीवनर सत्यता। एबे कुहंतु मोर एही सरल कहानीटी आपणकु केमिति लागिला।